Mais donso bi ka fo, donso bi ka barkada, sordasou bi ka fo, jelou bi ka fo, dugukonamogo bi ka fo, ka togo soro, ka jamu soro, ya fa ka ko jabe depuis galombe da chaula. Mais e saraka den sugu fana be alisa, check se denya la bourse kono kauka. Hein? Mogo nato itara kata u ka mobile tara kata mobile la jo, ka mogo ka sagaw mine, ka mogo ka bakaw mine ula. Ibe dogo jola ula jo, ite dugutigi dala kan la me. Dugutigi mogo ma dugutigi dala kan la me, obe almami dala kan la me. Mogo ma almami bonya obe donso kuntigi bonya wa. Mogo ma donso kuntigi bonya esko obe seka jamana nyemogo bonya. Mais e mun den qualité den suwe. Sine dambele. Sine dambele kabo seku erejona. Sine dambele kabo cercle de nyono. Sine dambele kabo commune et sirifila. Sine dambele bunti P3 e mun den qualité den suwe. Sine aki fani ba kama kana donso atien. Kana donso togo tien. Bandia te donso ala. Kana donso togo tien. Bingani te donso ala. Kana donso togo tien. Sueni te donso ala. Kana donso togo tien. Dugudeun tononi te donso ala. Kana donso togo tien. Yo fa kana circling. Kana nyonon ka togo tien. Kana seku ka togo tien. Kana commune de sirifula. Kana sirifula commune togo tien. Bunti P3 kana mogo togo tien. Donso ka tonyo ti se ka se dugudeun ma. Ni donso ke ka tonyo sera dugudeun ma. Donso den lankulun denu. Ni soma ka tonyo sera be dugu min kono mogo ma. Soma langulun denu. Ni soma ka bagabaga sera dugudeun ma. Ko koroko soma fini ba la soma langulun denu. Ni donso ka marfa tali kera ka dugudeun la sera donso kolon denu. Wa donso kolon deni. Ne balade afo. Ni be se muna ni ma ke inyamadi. E mun den qualité den suwe. Anya fanyana ke. Dambela forole la. E mun den qualité den suwe dambela uchela. E mun donso nogolen de donso uchela. E mun togo tien de donso uchela. E mun togo tien de danso uchela. E mun den qualité den suwe. Anya fanyana. Sorasu i désarmé. Ki ka donso don désarmé la. Ni mun tarmé la o ta tarmé la. Ni mun te tarmé la o ka sigi yorokele. Ni mun ya banga sigi yorokele. I ka chawlamba batar sote. Yo fa ne yere ni sigi yorokela bana ni banki sigi yorokela ambi batar sote. Sine damele. Ok? Donc, ni sorasu nanaka ba nou ko marfa kabla, donso be marfa bla. Alhamdulillah, ika soko fra marfa, nou be tubulo. Ewe donso ke ka toko jadi. Ya fame wa sordasu kunte. Donso ye marfa tade. Ya ni sordasu ka labe. Donso ye marfa tade. Fadugu defanina. Donso ye marfa tade. Badugu defanina. Dugudeon yo don donso ye. Dugudeon yo dumini di. Dugudeon seyo di. Dugudeon tara senena. Sene nyo kana. Unana dodi donso ma. Malo kana. Unana dodi donso ma. Usera kata dojo. Unaton nana sugumo di donso ma. Uye woro di donso ma. Uye sera di donso ma. Ni mumbe glom uye vendo ma. Ode dugudeon se. Ebe fa uka muneke. Ni sorasu nana kaba. Ya fa bazi ou sigira kaba. Il fora i tanuna. Munebe o kofe. Mais, yo famewa. No ma mogomi fa nana mina dirima obi fa. Ya famewa. Ana mina debe na di ema. Ni de yi bade. Ouve ni sorola. Ministre de la Défense morbo de a bade. Antena ya. Mun den qualité den souwe. Ali do temene i koro. Dogo temene i koro itara duguden do la jo sera la tuguni i désarmelen kofe itara kata do ko saga mine ula itara do ko ba mine ula mun den qualité den suwe ni kele kadie kele be yoro muna ni donso bi ka marfa tai aki ba kama ikata ta fratolo bana ka mokoka so ika do sordasiala où est le problème mais ibe fe duguden ka munike ibe fe uka muniki mun den qualité den suwe Iye munu blaka na Bamako u duka mise. Iye munu blaka na Bamako u dalaka ka mise. Iye munu blaka na Bamako i defani na eni olube. Ni ma marfa bla ibe ta kasola. Ni ma marfa bla ibe datugu. Ni ma ika waka wondea ni ma dobwala. Ture bi ke wola. Mun den qualité den suwe. Foli tibo. Tanunin tibo.
mais burusukonokaw be sene mase ka ke dugumina santan kelebe dugumina ya fa bebi ka joroni e nyono région nyono commune ni nyono région ni mais si ça do bebi ka fo alhamdulillah ko vraiment sordasu ye fanga soro donso bi ka fo donso barkadala sorasu sera kana o sorasi kelen kana ka fe ya fama ka tibla donso ma donso ba ma commune be donso kana e ka donso ba ka tibla e masine ima son kana o commune fana ya fama sirifula donso ba tibla ima imana OK nyono donso ba tibla sirifula donso ba ma sirifula donso ba tibla ka commune ma u ya fa nyono commune be donso nana tibla la ka ta imana ika mogomana e mun klugelen denswe ne yere te bandidi goshe nyagate na ko tibla waraba chacho ma bena ni tibla la tobiri ma bena ni tibla la seguba ni ma bena ni tibla la ni tibla la yorobena segubani bina ona toni donso bina donso ba bina komini eni komini de komini be donso bina kayek donso dugomu donso mun tise kana obe mo bla kana place la donso ay bonya de danga deni donso ay karama de saraka deni donso ay dugudon ya fa olu hakili sigili de ye hakili wuli deni sine dambele imam donso talame etolu talame munela parce que ite bandi denya de ibe komini muna imo donso ba lame me ebe na don lame ni ma kurume ibe kurukara kurume ni sheni ma kusume abe farume e mun den qualité den suwe ni bi se kola ibe mo bla ka ni défend ba makwa ni be se kola ibe video mani saraka de on bla ki défend wa ni eret be tiaka donso toko ka taye doere ma foko ka marfabla iye mo doli fara kelente flate sabate iye million mine dollar amanya ka million dili ko iklala ko fa o kuma mun den qualité den suwe sene dugudenw fagali terroriste be mo fara ebe mo fara jadisu be fagali ke ebe fagali ke bandu be fagali ke ebe fagali ke zombe fagali ke ebe fagali ke edue marfata de ke ebe dugu garder mais saraka de ima rebel kelen fara ima jadisi kelen fara ima terroriste kelen fara yera ka komini mo yo mu fara mo to dado mun den qualité den suwe mun den qualité suwe mais alhamdulillah depuis sorasou mana anyo de fo donso anyo fo ku barkada ku ka cheya fo ku ka karamaya fo mali yorobe région be donso ku fo ku ka karamaya fo yere ka commune donso ne video ke ku fo ya fama ka morte région donso be fo ya fa mais ali safra ko ka marfa ou bla ebe yoromuna kelama dugu en blé non sorasou nana yi ou be garder la yi ou be patrouille la yi ke ka marfa bla yi banoma ou tari jagoya ko marfa minela ali satuguni inika dugu don aw de betaw dogo sira la ka wari mine mogow la ka mogow ka baga mine dugutigi bi weletina almami bi weletina donso kuntigi bi weletina donso ka nyamogo bi weletina mun den qualité den suwe ni te zoe mun den qualité den suwe a fo yina ke iye munu bla ka ni défend Bamako lu tise ka mo fara critique koy fagali ibina la koy ibina fagali critique la kelenta flate sabate ibina wala koy wa dogo temene ye mo munu ga baga mine ibina be kiri la Bamako OK ni aide chey souvient na sorola au ka commune directeur yo aka commune commandant de chey ibina do ni aide chey ni commune kono ya fa na sorola a gendarme commandant de chey antino doa ni aide chey na sorola ya fa na soro mali sorasu de chey antino yewa ni aide chey ou veni mali tribunal ne baka usani mali sharia bay antino ya ni fa ka usani mali krifay antino ya ni wolola na sorola ni to bangera ni to tuna de antino ya mun den qualité den suwe mun den qualité den suwe nyono kono mun den qualité den suwe yo fa sirifula kono mun den qualité den suwe bunti kono ke mun den suwe donso toko chena din mun den suwe donso kani baranyman ba ya fa danga dimbi no beke fuwe ka sinyena ka toko soro ka jamu soro ni toko mi bo jamu mi bo ya fa malankulu denya bi bo mui ibika mo tono di
mais donso mais attends donso bɛɛ fɔra maliden bɛɛ ye donso fo maliden bɛɛ ye donso ka cɛya fɔ maliden bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ donso kun barika ani duwawu an'u ka tilennenya galon sugu bɛɛ dara donsow la mais bi n'a bɛɛ tiɲɛ dɔnna mais faso dan ye fana k'a fɔ ni mun bɛ se ka taa armée la i ka taa armée la faso dan ye k'u fo k'u barikada jeliw dan y'o ye funɛw dan y'o ye halisa e b'o dɛlɛngadenya kelen in na o kɔnɔ ye sinon nin ye côté gauche ne nani kama droite la n b'i cɛci je crois i bɛ nin faamu n'i y'i ba den weekend semaine dɔgɔ nata se dɔ ma n'i y'i ba den dɔw ka misi minɛ ou bien i ka dɔw ka woro minɛ n b'i saraka den tigɛ e mun den qualité den sugu ye